यात्रा कमेडियाने आमर दीर्घ दिन कलाकार आमर गौरीपाटी थे रवि शतपथी सांगे आमर सना बाबू आउ से मोहिनी पाटी अच्छा अधे कहते मोहिनी पाटी कौन बंद होगा बोली पाखर डाटा टी आम ग्रहण करा कौन से कहते सठिक ठिकानाटा आम टे चाहिए चाहूँ। सना बाबू नमस्कार। नमस्कार। आउ अधे कहते मोहिनी पाटी बोली बंद होगा बोली कौन आमको टे से विषय आपको माने क्लीयर करातु आमको ना मोहिनी पाटी बंद होनी मोहिनी नाटा बंद कर दिगला ना कौन जो पार्टी थिला मोहिनी आज्ञा से नाटा को बदली देखिए कर दिगला आकाश गंगा यात्रा आकाश गंगा तेणु मोहिनी पार्टी बंद होनी जो पार्टीटा थिला से मोहिनी पार्टी अच्छी ता नाटा बदली देखिए कराई आकाश गंगा जहाँकि से नाटा को बदली दिगला यात्रा मोहिनी जोटा थिला सेटा मोहिनी यात्रा मोहिनी की नहीं सेटा ही आकाश गंगा ताने पार्टी ठीक रेलसेल चली ना नाटक चली केतटा नाटक सैलाई 3टा नाटक सरीगला आ गोटे नाटक कौन चली এটা ଚାଲିଛି ଆକାଶର କୋହ ଗଙ୍ଗାର ଲୁହ ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅବିଷୟ ନାଁଟା ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆକାଶର ଗଙ୍ଗାର ତ ଲୁହ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ସେଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଗଙ୍ଗାର ଲୁହ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି ମାନେ ଆମେ ବୟସ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆକାଶର କୋହ ଗଙ୍ଗାର ଲୁହ କାରଣ ଗଙ୍ଗାଟା ପାଣି ଗଙ୍ଗା ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳ ଗଲା ତେଣୁ ସେ ପାଣି ହେଇଥିଲେ ଲୁହଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଛାଡ଼ ସେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ନେଇକି ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ତ ଆଉ ଖାଲି ନାଁଟା ଇଏ ହେଇଛି ନାଟକ ଡିରେକ୍ସନ୍ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲେନି।